Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, دائما في la partie de la comptabilité des sociétés, donc on a la partie exercice. Donc la SA Socaro est fondée le 15/5/1995 au capital de 8 millions de dirhams par émission d'actions de 100 dirhams libérés de 1 quart. Donc on a la libération, le minimum légal. C'est le minimum légal. Donc lors du versement, 30 000 actions se trouvent entièrement libérées. On a le versement anticipé. Normalement, il faut libérer le 1 quart. Il est le minimum légal. Mais on a des actionnaires, le versement anticipé. C'est des versements anticipés. Il peut y avoir un seul actionnaire ou plusieurs actionnaires. Les frais de constitution réglés par chèque bancaire s'élèvent à 121 500 dirhams. Le indice, la société décide l'appel du deuxième quart. Les fonds sont recueillis par la banque de la société et l'opération est terminée le 30 octobre, le 30-10. Donc là, le indice donne l'appel, le 30-10, la libération. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de 10% par an sur le versement anticipé. Le versement anticipé, on bénéficie de ce qu'on appelle d'un intérêt. Donc l'intérêt, c'est le versement, le versement anticipé, c'est un produit. Pour l'entreprise, c'est une charge. C'est une charge financière pour l'entreprise. Les intérêts sur le versement anticipé sont réglés par chèque bancaire. Donc, هنا إلا خدينا لي دوني عندنا لو كابيتال 8 مليون دو درهم. هاد 8 مليون دو درهم عندنا لو مونطون ليبيري خدينا 8 مليون دو درهم فوا 1 sur 4 يعني فوا 25% عطاتنا 2 مليون دو درهم. و لو مونطون نون ليبيري ولا لا بارتي نون ليبيري خدينا 8 مليون دو درهم ضربناه في لو 3 sur 4 داكشي اللي بقى لينا أو فوا 75% بحال كتعطينا 6 مليون دو درهم. هنا عندنا في لي دوني دي زاكسيونير ولا ان اكسيونير ديليجون ولا دي زاكسيونير اللي هما ديليجون. دونك هنا عندنا واحد 30000 اكسيون فوا 100 ضربتها في لا فالور نوميرال عطاتني 3 مليون دو درهم. نورمالمون الا خدينا هاد لاكسيونير ديليجون ديليجون ولا لي زاكسيونير ديليجون نورمالمون الا قسمنا خدينا واحد لا بارتي ليبيري ولا بارتي نون ليبيري. لا بارتي ليبيري نورمالمون خصها تكون في هاد 3 مليون دو درهم اللي خصو يجيبونا او ديبار غير 750000 و لو ريست غتبقى واحد 2 مليون 250000. خدينا 3 مليون ضربتها في 1 sur 4 ومن بعد لو ريست هذيك 3 مليون اللي بقات ليا ضربتها في لي 3 sur 4 دونك هذه فوا 25% وهذه 75%. دونك نورمالمون هذه خصها تكون. مي إلا خدينا هذاك لو مونطون نون ليبيري في هذا لو كا راه هو لو فيرسمون انتيسيبي. دونك فينالمون لا بارتي نون ليبيري بالنسبه لاكسيونير ديليجون راه هو لو فيرسمون انتيسيبي. يعني ليغالمون خصو يجيب لنا 750000 مي هو جاب لنا 750000 اون بلوس هاد 2 مليون 250000 يعني هذوك لي 3 كار اللي بقاو سبقهم لينا. دونك هذا هو لو فيرسمون انتيسيبي تو سامبلومون. دونك هنا بور l'écriture comptable ou l'écriture comptable. Donc là l'écriture comptable, donc je vais débiter 3461 associé compte d'apport en société blanc montant libéré اللي كنا حسبنا خدينا 8 millions fois 25% et je vais débiter la partie non libérée ولا la montant non libéré 6 millions. كيفاش خدينا 6 millions خدينا 8 millions fois 3 sur 4 et je crédite le capital. بالنسبه للمونطون اللي غندخل لا بونك دونك غادي ناخذ هنا لو 1 كار دو كابيتال. لو 1 كار دو كابيتال اللي كنا حسبنا اللي هو 2 مليون بلس لو فيرسمون انتيسيبي. لو فيرسمون انتيسيبي اللي هو 2 مليون 250000 درهم. دونك لو كابيتال قلنا لو مينيموم ليغال خدينا 2 مليون plus 2 millions 250 000 dirhams. اللي جمعناها غتبقى 4 millions 250 000 dirhams. دونك رجعنا هنا لي دوني
ولا في لو شيما اللي كنا خدمنا. دونك لو فيرسومون انتيسيبي هو هذا 3 مليون فوا 3 سور 4 غتعطينا 2 مليون 250 ميل اللي غنزيد عليها هذيك 2 مليون. اي جو كريديت 3461. Donc je vais solder à 3461 qui est divisé par le crédit. Et après je vais créditer un compte spécifique, l'autre compte d'associé créditeur ou l'actionnaire versement anticipé, le compte 4468. Après, paiement des frais de constitution. Les frais de constitution sont réglés par chèque et c'est une opération très facile. On débite la classe de frais de constitution de 1111 et on crédite la banque. Après le indice est dans l'appel du deuxième quart. L'appel du deuxième quart. Donc, le capital, on a 8 millions divisé par 4, ça fait 2 millions. C'est le deuxième quart. Ou la fois 1 sur 4, ça fait 2 millions de dirhams. Donc, l'appel du deuxième quart, qui a débité 3462, le crédit est 1119. Ou la libération, donc, normalement, c'est 2 millions de dirhams, mais je vais soustraire avec le deuxième quart des actionnaires, de l'actionnaire diligent. En fait, 750 000. C'est l'actionnaire diligent. Actionnaire diligent. 2 millions moins 750 000, ça fait 1 million 250 000. Donc, il va acheter 750 000, c'est très facile. Il a acheté les actionnaires diligents, ou l'actionnaire diligent, il a 3 millions de dirhams. Il a acheté 3 millions de dirhams divisé par 4, ou fois 1 sur 4. Donc, le premier quart, il a 750 000. Normalement, le minimum légal. Il a libéré les 3 quarts d'une manière anticipée. Donc, il a acheté 750 000, le deuxième quart, le troisième quart, le quatrième quart. Il a acheté le versement anticipé. Donc, l'appel dès le deuxième quart, هنا غادي نعفيو هذاك l'actionnaire diligent. حيت فايت سبق لينا هاد 750 000 يعني عطاها لينا يعني واحد الفيرسمون انتيسيبي. دونك شنو غنديرو في يعني في l'encaissement يعني دخلنا في لاباك غناخذو هذيك 2 millions le 1 quart du capital moins la part de l'actionnaire diligent. Deuxième quart. هي غتعطينا 1 million 250 000 dirhams. هذه اللي غندخل هنا لا بنك بيان سور. دونك هذه اللي دخلنا هنا لا بنك. دونك درنا 1 million 250 000 dirhams. Et je débite autre compte d'associé créditeur si نقسم هذاك لو كونت ديال l'actionnaire diligent ب 750 000 et on crédite actionnaire capital souscrit appelé non versé. من بعد عطاونا هنا في لي دوني اللي عاود درنا واحد لا ليكتور. Les statuts de la société prévoient un taux d'intérêt de 2% par an sur les versements anticipés. Donc, les versements anticipés sont rémunérés par le taux de 10%. Donc, l'intérêt de l'actionnaire diligent, c'est un produit. L'actionnaire diligent, l'entreprise, c'est une charge. Donc, on débite la classe 6, intérêt des emprunts et dettes, et on crédite la banque. Donc, qui va حسبنا هاد l'intérêt خدينا من لو كان 5 حتى لو 30 10. دونك يمشي لنا لي دوني كناخدو من لا دات ديال لو 15/5 يعني لا كونستيتيسيون حتى لاش حتى لو 30/10 حتى لو 30/10. دونك خداونا لو نومبر دو جور يعني من لو 15/5 حتى le 30/10. Donc les frais de constitution réglés par chèque bancaire s'élèvent à 121 500 dirhams. Le indice, la société décide l'appel du deuxième cas. Les fonds sont recueillis par la banque de la société et l'opération est terminée le 30/10. Et nous avons la constitution de l'entreprise jusqu'à la date limite de l'appel du deuxième quart. Donc, il est حسبونا غادي تلقاو le nombre de jours 165 jours. Donc, on a l'année commerciale. Donc, l'année, on a l'année commerciale. L'année
كوميرسيال. لاني كوميرسيال بحال سي اعتبروا مثلا كل شهر فيه واحد 30 جور، ما خدموش بلاني سيفيل، ما خدموش بلاني سيفيل. دونك خداو 2 مليون 250 ميل، هذاك لو فيرسمون انتيسيبي فوا 10% فوا 165 على 360. اولا ممكن ناخذ هنا 2 مليون 250 ميل فوا 10 فوا 165 نقسمها على 36 ميل، حيت هاد الا حيت هنا لو بورسونتاج دونك الزيروات تنزلو هنا تولي لي 36 ميل، غنقسم غادي نلقى هنا 103125. دونك نخدمو بلاني كوميرسيال. في فيديو قادم ان شاء الله.